माननीय मुख्यमंत्री नेतृत्व में गत 2 दिन धरी दिल्ली रे विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करा जाइतिला, रोड शो करा जाइतिला। से रोड शो रे फूड प्रो 2026 आयोजन करा जाइतिला, जोंथिरे पाखापाखि 500 प्लस पार्टिसिपेंट सेथरे पार्टिसिपेट करिथिले एवं 38 टी एमओ स्वाक्षरित हेतिला। 63,000 कोटी टंकार पाखापाखि इन्वेस्टमेंट आसीथिला 38 टी एमओ माध्यम रे एवं ता सहित पाखापाखि 200 रु ऊर्ध इंडस्ट्री मानक सहित इंटरेक्शन हेतिला। 1-on-1 मीटिंग मध्य माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित रे हेतिला। ता सहित हमर जेएसडब्ल्यू ग्रुप सहित तार जो एंसिलरी डाउनस्ट्रीम पार्टनर अछंती सेमानकु नेकी मध्य ग्रुप राउंड टेबल मीटिंग हेतिला। संबलपुर रे डाउनस्ट्रीम एंसिलरी इंडस्ट्री प्रतिष्ठा करिबा पई पार्क करिबा पई एवं जेएसएल सहित तार सहयोगी माने डाउनस्ट्रीम एंसिलरी इंडस्ट्री मानकु समस्त को नै मीटिंग करा दैथिला कलिंग नगर पई एवं आईओसीएल सहित मध्य केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर रे तांकर डाउनस्ट्रीम एंसिलरी प्लेयर जो माने अछंती सेमानक सहित मध्य ग्रुप मीटिंग राउंड टेबल मीटिंग करा दैथिला। पारादीप रे मध्य डाउनस्ट्रीम एंसिलरी केमिकल पेट्रोकेमिकल सेक्टर रे किभली भाबरे हबो एवं ता सहित मध्य इंडस्ट्री विजिट हायर जो हमर अछि इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर अप्लायंस जो अछि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स रो मध्य फैक्ट्री विजिट मध्य माननीय मुख्यमंत्री सहित ओडिसा रो एक डेलीगेशन विजिट करिथिले एवं जो 2 दिन धरी जो कार्यक्रम सबु थिला से कार्यक्रम माध्यम रे पाखापाखि 63,000 कोटी टंकार इन्वेस्टमेंट 38 टी एमओ माध्यम रही। विशेष भाव में फूड प्रोसेसिंग यूनिट की ए रोड शो रे गुरुत्व दिया जाइथिला। आपण माने देखिथिबे पूर्वरु सेक्टर स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट को गुरुत्व देई आमे टेक्सटाइल रो ओडिशा टेक्स 2025 करथिलु, जहा माध्यम रे आपण आज देखिबे ओडिशा रे टेक्सटाइल इंडस्ट्री गुडे प्रतिष्ठा होईची। खोर्धा पाखे आमर कटक रे पाख पाखे प्रतिष्ठा होईची। भुवनेश्वर एवं केउंझर संबलपुर बलांगीर अन्य स्थान रे मध्य टेक्सटाइल पार्क प्रतिष्ठा होई मध्य टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रतिष्ठा होईची। सेमति ता परे परे फार्मा कॉन्क्लेव मध्य करा जाइतिला। मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट फार्मास्यूटिकल रे इन्वेस्टमेंट आसीबा पई फार्मा मेडिकल डिवाइस इक्विपमेंट पार्क मध्य निर्माण करा जाउची एवं स्पेसिफिक फूड प्रोसेसिंग ऊपर अधिक रु अधिक इन्वेस्टमेंट आसिया पई सबु हाई लेवल इंडस्ट्रियलिस्ट मानक सहित ए 1-on-1 मीटिंग हला, रोड शो हला, जोंथि पई ओडिशा को मध्य 63,000 कोटी टंकार ऊर्ध फूड प्रोसेसिंग उपरे निवेश आसीबा पई 38 टी एमओ करा जाईची एवं ये निश्चित भाव में केवल फूड प्रोसेसिंग यूनिट आसीबो तानु माने ये भी मध्य फार्मर्स मानकु मध्य ये भी मध्य एक नुआ दिग देखैबो, गति देखैबो, तांकर मध्य रोजगार मध्य वृद्धि हबो। ये एक इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करबा को ये सफल हबो। स्थानीय लोकंकर रहबो कि नियुक्ति करना आपण जते यूनिट देखुछन जते कंपनी कथा जते कंपनी आसुति स्थानीय लोकन प्रकृत एते गुरुत्व मिले। देखंतु स्थानीय लोक मीन्स आपण जे देखिबे एबे खोर्धारे किछि गुडे इनागुरेशन हला प्लांट काल्ड्रिज पाखरु आरंभ करी एमती किछि प्लांट सब इनागुरेशन हेतिला। सेतर देखिबा हमर वर्ल्ड स्किल सेंटर रे जो ओडिया छात्र छात्री माने जो मानु सब स्किल करा दैतिला समस्त सेठी नियुक्ति पाइछन। तो स्थानीय युवक मानु को किभली नियुक्ति मिलिबो, युवक मानकर आशा आकांक्षा पूरा हबो, सेति पई सरकार भी स्किल्ड कार्यक्रम को मध्य गुरुत्व दउचंती। जे इंडस्ट्री नीड करथिबा स्किल को मैपिंग करी स्किलिंग करा जाउची। एबे देखिबे स्किलिंग को मध्य गुरुत्व दिया जाई। विभिन्न जिल्ला रे जो आईटीआई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सेठी सब स्किल सेंटर प्रतिष्ठा करा जाउची, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रतिष्ठा करी जाउची। तांकर स्किल को डेवलप करबा पई जदि दक्षता वृद्धि करा जिवो, जे इंडस्ट्री जो स्किल चाहूची से स्किल को दिया जाई, तांक विभिन्न स्थान रे मध्य नियुक्ति प्रदान करा जाउची। खुशी खबर जे एतटा कंपनी आछी 38 कंपनी तो निर्दिष्ट भाव रे एती टार्गेट रखा जाय कि एती की मसिया सुधा ए सब गुडा कार्यक्रम हो। देखंतु आपण जदि पूरा आपण देखिबे आम पाखकू 20 लाख कोटी टंकार ऊर्ध इन्वेस्टमेंट आम पाखकू आसी एमओ मध्य हिसाब रे
ପାରାଲାଲି ଦେଖିବେ ତାର ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ HLCA କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 9,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ HLCA ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁମୋଦନ ଦେଉଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। MOU ହବ, MOU ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର କୋଉ ସ୍ଥାନରେ ମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ, ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ କରିବେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ HLCA ରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯିବ। ଅନୁମୋଦନ ଦିଆ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ସେ ସବୁ ପରେ ପୁଣି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯଦି ଦେଖିବେ 9,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ 3,20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ଇନାଗୁରେସନ କରିବାରେ ବି ସଫଳ ହଉ। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱର ଦେଇକି ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଯଦି ଦେଖିବେ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିପୋର୍ଟ ହଉ, CMI ରିପୋର୍ଟ ହଉ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର BRAP ବିଜନେସ୍ ରିଫର୍ମସ୍ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନରେ ଦେଖିବେ ଆମେ ଟପ୍ ଆଚିଭର। ଇଏ ସବୁ ହିଁ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଭଳି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ହବ ବା ଇନାଗୁରେସନ ହବ, ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସାର୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପ ନାଁରେ ଅନେକ ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ନେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ 4,099 ଏକର ଜମି ପାଖାପାଖି ନେଲା ଟାଟା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭାରି ଶିଳ୍ପ କରିବାର ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲା, ଜମି ନେଲା କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ପାର୍କ ଘୋଷଣା କଲା, ମାତ୍ର 400 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯୋଉ ଟାଟା SEZ ଅଛି ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗତ ବର୍ଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଇବା ପାଇଁ ସେଠି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ମଧ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ସେଠି ଦେଖିବେ ଦୀପକ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ସଦ୍ଭିକ ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରୁଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଠି ଏବେ ତାଙ୍କର ଶିଳ୍ପକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଇନାଗୁରେସନ ହେବ ଏବଂ ଏବେ ଦେଖିବେ ଟାଟା ପାୱାର ମଧ୍ୟ ସେଠି 10,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ସେଠି ଲୁମିନସ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯୋଉ ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସେଠି ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ୟୋକାହାମା କରିକି ଯେ ମାଇନିଂ ଟାୟାର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କରିବ ତାକୁ ବି ସେଠି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଠି ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଠି ଯେତିକି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଥିଲା ପାଖାପାଖି ସମସ୍ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର କି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଟିକେ ପାଗ କ୍ଲିୟର ହେଲେ ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ସେଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଜମି ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ସେମାନେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ବା ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଅନ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।